ready, able, and equipped to act. Naa sa inyuha na kung arisgado yun mo perform ana or dili. So inyuha ra nang bana-banaon kung yun ang concern ni sir. Fracture, asa dapit, dili man nato na makit-an. Possible kung ang fracture ribs, yes, pwede. Maka-CPR pa ta ana, pero sternum, depende sa pag-assess mo. Di ba may gibuhat nga sa head to toe examination? Pag duot nimo kung naa ba kay madunggan or something, then do not proceed. Pero kung wala man lang kay naara diri niya sa kilid ang buhak, then pwede pa ka maka-CPR. Okay? Nagets? Traffic 1, traffic 2, Papa 3, Puebla, sir, 14 lang 3039. Traffic 39. Question. Following are indications to stop performing CPR, except correct. Next. Proceed tayo with AED or your automated external defibrillator. As you notice, ang model na ginagamit namo is the model that you have with you. When we say AED, that's automated external defibrillator. These are computerized devices that are giving instructions. Remember sa ato ang chain of survival, the first three, very vital sa inyo nga, na ma-perform ninyo ang ikatulo. Computerized device that attached to a pulseless victim with adhesive pads. Kung sa hospital mo itong murag tansya, ato pads ang ginagamit. They will recommend. So sila ang mubasa kung kinahanglan kuryentihan ang pasyente or dili. That is why, kung ma-attach na ang pad, kung muingon si machine nga analyzing patient or rhythm na attach patient, ayaw na gunit. Kahit kung mag-isip gunit, nag-a-analyze siya, kung sa AED, na ay pulse, kay na ay gagunit nga buhi sa iyaha. So, mahamper ang reading sa pasyente sa AED. So, dapat wala mo tandog. AED give rescuers a visual and voice prompt to guide the rescuers' action. In many cases, however, CPR alone cannot correct the underlying heart problem. Kinahanglan, ikurintig yun. Defibrillation delivered, maybe an AED is needed para kinahanglan din makurintihan. So, very lucky mo sa inyong mga mall na ano mo. Kasi other establishments, ang alam ko kasi kay Davao, may SP na kung pwede tanang establishments na anay AED. Mura na siya pareho sa fire extinguisher. I-require na siya pohon. There is a Jensen, ginahinay-hinay pa lang na og-introduce. Okay? So, sa inyo ha, very lucky mo na makita ninyo ang saan siya pag-operate. So, with AED, integrating CPR and AED use, so duha na katao ang mag-operate ana. When arriving at scene, ikaw nga nagbitbit, the rescuer must rapidly integrate CPR to use the AED. Most of the time, pwedeng duha or more rescuer ang naa sa scene. Options nimo, activating emergency response and getting AED, perform CPR and then isa mag-operate sa pag-operate. When using AED, ginagamit lang nato siya kung no response, no breathing, and no pulse. So these are the different models. Ang naa sa ako is ano ni training device. Training device only. No shot will be delivered. So maghatag siya instruction on what to do. So natay ginatawag na, di ba kung sa FireX, TPAS? Oo, tipas. Full. Paas. Paas. P, power on. Then letter A, attach pad. And then another A is attach connector, analyze. And then letter S is shock. So as I've said, maghatag siyang instruction. Attach pads firmly to person's chest as shown. So naang pad. Unfortunately, dili na ni magdikit kay karaan na. Plug in connector. So pag eto nakabit, Check connector and asa dapat pads. sa ikabit, attach na ang connector. So Check assuming connector and pads.
lagi. So, dili ni siya muundang, hanto dili na ako Check ni connector makabit. and pads. So, sige na siya giyaw-yaw, connect pad. So, pag once nakabit na nako, Check connector and pads. Analyzing rhythm. Everyone stand clear. so nagsabi na siya, analyzing rhythm, everyone stand clear. So, meaning, ako nga nag-donate, nag-on, ang isa nga nag-CPR, body ayaw nagtandog. No one touches patient. Everybody stand clear, palayo. Okay, para mag-analyze siya o maayo. Analyzing rhythm. Everyone stand clear. Shock advised. Charging. Everyone stand clear. Everyone stand clear. Push the shock button. So, after niya gi-charge ang machine, pwede na Push ready the na shock button. pakurentehan ang patient. So, dili na siya muundang o gingon nga push the shock button until dili niyo Push mo the shock ma-press. button. You have to press this one. But before pressing, you have to make sure nga walay nagagunit. Push the shock button. Checking head, no one touches patient. Checking body, no one touches patient. Checking legs, no one touches patient. Everybody clear? Shocking on 3, 2, 1. Push the shock button. Shock delivered. Shock Begin delivered. 5 cycles of CPR. Then, mag-ingon na siya, okay, start CPR. At least, somehow, pakurintihan na niya ang heart, mas dako ang chance. Pag once naga-CPR ka, mas dako pag yun ang chance na ma-revive nato si patient. Kay dili man nato makurintihan ang patient kung wala tay AED. Manual lang ta. Yes, there is a chance na makasurvive siya, pero mas dako ang chance kung naapag yung ingon ani. Tagpila na nga. Dili basta-basta sir, I think 200 to 300 1 lang. minute and 30 seconds of CPR remain. Mahal na. Depende sa model. Ha? Ang Zol, I think nasa Patilan na wala. 80, 90. Oo. Dili ko sure. Kaya ang ginapa, ang makaya lang yun na mo, naami isa dati life pack. Ang problema na mo, i-donate ra po to sa ICRC yata. Sa kadugay nga wala ginagamit na daot na. Ang battery, nagdaot naman sa sulod. So wala naman na maintain sa amo ang sa previous na staff. So karon ang amuan na lang yun kaya, trainer. So mo nang naga-promote me, tapos na ay certain company na kung kami ang maka-recommend magpalit sa ilaha, ang gina-recommend sa mga karon is si Cardiac Science kay kani siya mayroon lang siya start CPR. So meaning dapat start na ka. Orasan kaniya mayroon din siya 1 minute and 30 seconds remaining. Tapos yun siya 1 minute remaining. Whereas katong isa, so si Cardiac Science, masige siya giyaw-yaw. Push, 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 push. Sige kag doon. Nice. Hangtod 30. And then, breathe. Breathe. Then, push, push. Sige siya gingon. So, Siya guide. gina-guide kaniya. Kani training lang manin. Wala ni siya. Okay? So, we will try to incorporate, sir, patient. Ikaw dito, sir. I-maximize testing. Diyan na to oh. Dili na kay. Gamitin to yung Nakalagi ba? Ay, tago. para masanay ka, sir. Hindi na oras no? Hapit na mali alas 4. Hapit na alas 4. Okay. Diba kanina nagsugo na siya? Activate si nurse. Please call si nurse. Get an AED. Report back to me sa assess the victim. While ako nagkuha, siya di ay nag-assess na. Nag-check na siya airway. Nag-check na siya breathing and circulation. Nag-decide na siya. Kinanglan na niya CPR si patient. Sige sir, start CPR. Continuous yan siya. Sige, Ayo, sige ka lang. Start ka lang. Ayaw lang ko. Assuming lang, Ay, kadali lang.